هيثمتي سماتينا وقاعد غادي توالين. السلام عليكم ورحمه الله. الزلف الاول مرحبا سيسونا تزرارث المغاربيه فهذه انت بوساكي غاد نوغال فاش يضرون قلنا نسرتي تمورت الجزائر ثاقراكي خاصه كان اولا كي هضرت فلاس تمثال كي هضرت فلاسن ولكن ثوالم خلال القرارات يدي فغن يعني يظلي اين عنان مكافحه الفساد على حساب اول يعني تسلويث انت مرثل الجزائر لا بريزيدونس التصميم ضبرن العسكري تواكسن دي ثقرايا نظرا ضغن شو قدران دي الشورى كي قعدان وكذ لافير لا كوكايين نتثي قبذان عند التصيق قرا بذان يعني تواكسن ود نغلف الكريم ضبر العسكري اي راه قارن باللي كان ذي الفساد النار الفساد دونك امك اي غر مضبرنا كي لان توسنن لان ذي لي بوستنسن يعني ذي الخدمه كينسن لان وهذيك الساعه 14 15 سنه كوم ريسبونسابل يعني كوم سي دي جينيرو يتواسنن اي غرض الوقت كي ادن سياد نفهم لان خلال القرايه دي قرارون باللي الشعار كي محاربه الفساد انت غادي لين من زمان هذه الشعار ان يعني نتفرنت كي في 5 لو 5 موندا لان وكذا دي قرارون باللي لي جينيرو كي نغيم دبرنا كي العسكر لان مقال لو 5 موندا ادن سياد نفهم يعني اي غير محاربه الفساد ومقال وقال يقلان يعني السعان ازال ذي تقاشوش الحكومه تمورت الجزائر نهضرها في دي شيف دو ريجيون ميليتير ماشي من ولا خاصه كان الفساد كي يعوم دي تمورت الجزائر وحوزاره كان خمسه لي جينيرو كي يتواكسن دي ثقرايا كي وقال كي سقسينا نسياد نفهموا كذا ان فيو الحرمه اذ نعرض ساقي قبل نفذوا فذي انت نغنو حد نسن التقرير يتخدم ولتمتنا نصير مزاوي ودنو على الغور دعاية غيث فرانت نوسلواين 2019 تسالي تيس 5 تسينا ليتنرنا ينسمى لي تزاد اتيا ذاكيا اكاذي فغانا ذي يقيم ذافويا كي غير السانتي كوسان ذي الحكم على سوجاذن النار على استخدام ياك تساويلات ايوا كنا تحجفنتي ذات وثقنعنا يذوذ سلمحال إمثال زمرت نسلواي عبد العزيز بوطفليقة ستون فكارة إيوا كنا ذي الهوغ ذي مانيس ساكين أماكي قزمر أدي الهوغ تمورتي شفان الجزائر غافايا كي غاطاسي كوالان ذاك انت ذيانت نلبوشي غادي يخلفن نا غادي يجلانس واستخار بوطاس قمدبراني كان ذي الحكم غاف تقاشوش تنسان الهامل تقلع ثيودين وكاذي يبغان العهده ثيس 5 إيوا كنا نفضن كراك خصيمن إثني حرصن وسي الجهه النظام الصفين الحسابات نسون ودحلين تساونت لما نعطي ذات سيلاقة دنيني ذاكنا كني يبغوث كر يارسن يسوين سنيوان الحكم وسني تسفغارا غفوس يسرثيين ولان ذاكن ثالوف تنسبع غي قنطارن الكوكايين كمال شيخين ذا السيناريو ايوا كان تخدم الدعايه ودفقرن ذاكن عبد العزيز بوطفليقه ذوي ذي لاند فيرس وغار يذي ساعة زمن اذ حرفن الفساد امي مكن الفساد كي بوسات ماشي ذا قديم اشتا يفكا ايزوران ويرنا وين يبغانا ذي حارب الفساد الى قد يلي زدي اكل سنتي دينا الهامل اسمكن قلبن فلاس ثامور 3 سدوغ الوقت حرصن إصعبن نزه اندلاني كوفار اندلان أكاذي غراني الدقسن اندلان إزايريا زديين يبغان صلاح إثمورث أفريد نجرنتي دوراش نوارقلا وقاذ دي فغان ديال ثمناط ذي ثمورث أوغين الدل أوغين لغلا يجي قدام زوارو يخدمي ثموسو المواطنة ثورا غيقيمد يوكذوذ أذي يحصون أذي زرا ذا شو إقلان دلواج فلاس إيوكنت يخدم أشكرا قلت مثلا نصير مزاوية في تقرير كي أدنو غلف في مثال ثاقي محاربة الفساد ديال الوقت ثاقي ذا شو المعنى ينس أي غار يعني يمضبران كي العسكر مكيدنا لنا يعني كي سون فيزي أدنو غال كان في خلال لي تيتر نتمورث الجزائر ديفانا ساقي بيركيزيسيون دوميسيل دو 5 جينيرو ماجور وكيد الوطن ديو غالهم فلاس يعني أدنو غالا في التي اس ا ذا شو دينا دي ثمن زوث ينس ولا انت توقف un titre de l'TSA, tout sur l'Algérie, un changement au sein de l'armée, un mouvement d'une ampleur sans précédent. وكيد الTSA ادي هضر في الناس ادنو غالغن في اشو دينا الجيري 24 وكيد ديون يعني ان جورنال الكترونيك ولا نتبدو انول ليموجاج دو شيف دو لا باف ديسيدي بار الحميري وكا
يعني اريد تسوي القرار ثقيل نهضر داتس ذاك المغربيه افهم منو تربع يعني لا لوت كلانيك يقلن ذي ثقرايا كي غير النون راه تنتولي اثر النون الشده ينس مادام اللحو لو سانكيام موندا وكذا كي سقسينا دنسياد نفهم الفرحه مقرن يقلني كي نغدا كي الاستوديو مثلا عباس بالجديد انا غماس ديون راني قدشن قلنا نساتيف عباس السلام عليكم مزول فلاكين السلام عليكم مزول فلاون ونتولين المغاربيه في السناث عندما تلامسوا متى يعطيك الصحة عباس أجمع هذه اللي كيدنا السي ثمورث مثلا كريم كبير ذا نغمس جورناليست ذي ليبرتي وذي اللي ذا سي قسنطينة مس عبد الوهاب زعتري ذا مسلال ديت سداويت بروفيسور يونيفرسيتي دو كونستانتين ليلى حاج عرب ثيم ذا بارث دي اخذ اليونيفرسيتي دي سكرتير ناسيونال وز يونيفرسيتي سيتي زيوزو فيصل مطاوي ذا نغمس ذي تي اس ا تو سور لالجيري سي الجزائر هذا دوك مثلا عباس بالجودي ذا كيدي البلاطو عباس اسامي يكتكلت النظام يعطيك الصحه مد وسدي ثاد ولت بوساكي يعني عباس انهضر دا تصديتي ولين يقعدان يعني في الحاله نتمورث هذا شيء ضرون سورتو ثوكسال لي جينيرو ياكي دي ثاقر ياكي تصيص قصيين يقلان في الناس ادنو كان يعني في لان دي مازمر ديني لو تيتر شونجمون سان دو لارمي موفمون دو نون بلور سون بريسيدون ولكن روح اونكور بلو لوان يعني قارن باللي يزم الحال يعني ثوره هذه لين دي زونكيت كونتر لا كوريبسيون قال لي جينيرو ياكي ثزورة زول فلناون في السنات السلام عليكم تنميرتي ونعروضي نينون شوف اي تقارنوك يعني نغمسن يعني نزروك لي ليكتورين قلال ونزمرا نبنو في لاسنت ما نزرا مليح باللي امكي كتوابنا يعني ودابو الجزائري دونك السيستم ايني الجزائر يحكمنا كالجزائر نزرا باللي دائما اللي فيدا لي تراديسيونيل نزرا صافي صادير دائما يعني تيلينت لي ساكريفيس تيلينت تسنتي تسويعين اللي يتوزير نيغ تسويعين وكني دي بريباري الحاجه اثنين نيغ يونيطاب اثنين الى قادلين لي ساكريفيس مي بصح ما ادنيني يعني النفك يعني الاسماء الفوليوميني لا كوريبسيون وكني الحوايج يطرانت في لا كوريبسيون ويني سي فو يعني ونزمرا ردنيني سي لا كوريبسيون باسكو لا كوريبسيون يعني ونردي حاربا لا كوريبسيون إلا قتلي ديجا لا فولونتي بوليتيك تم زواروث في سنات إلا قتلي لا جوستيس انديبوندونت دونك دايني إن زمرد نيني حاربا صدير زمرد نيني داينا قلاق بحال بالفساد ماشي وي كان زرا باللي شحال امبليكين الجزائر سوا الكوتي ميليتير نيغ الكوتي سيفيل دونك جامي ويني عدان غشرع نيغ جوامي توحاسبن نيغ جامي توحاكمن دونك دايني جان يعني الدادي لوغ يعني الحالات لوغ تمور الجزائر على خاطر وين يمكن نقار توجور يتوقن اغلو بلوكاج يقلان تمور لو بلوكاج جاي بوليتيك نتي دينرنا الحوايج جايين دونك لو بلوكاج جاي بوليتيك لو ستاتيو كويني كل ما يتكمل دونك ديسنرني الحوايج جاييني دونك ذينيك جان السيني نزرا ويني صدير من جهه صدير قدينين لو ديسكور اوفيسيال ليتا ماجور لارمي قدينين سي لالتيرنونس au niveau c'est-à-dire les postes المناصب يعني ذيني مثل السنات ومن بعد انا باللي فونتيد c'est-à-dire لي زانفورماسيون باللي ويني ثان بيركيزيسيونين من عنت باش فون اغ ليترونجي يعني ماشي من ولا سيتادير العباديني ماشي العباد من ولا سادير نزرات باللي لان تفن دي بوست سونسيبل صافي ديزاني سادير دي ماشي سي ديزاني لانه ذاك يسعى 20 طون يغ 30 طون سادير البوستايني يعني كان مليح دونك تساد شويه حتى سايك دينين ويني اثان ويني جان يعني يسقسيين خلي يسقسيين اردن بوزي دونك ماشي قسار ويني كابونافي ماشي قسار ويني لا كوريبسيون ولكن اليا سادير ان بروبليم ممكن لو بروبليم يني يسعى السنود ماون في سنات بغانا نتكلمين من الجهه سيتادير سادير الحاله الانتيريور دونك الجهه الانتيريور يعني ملان
مالا نتراجعوا كرا لي كونتيستاسيون لي مانيفيستاسيون بارابور الحاله كثمورت نزرا باللي كومام الا ان باول سوسيال نيغ بوليتيك دونك سوف غاند لا كارتايني اتسورارن باش تكالمين سادير تو سادير لي زينيسياتيفين بوليتيك نيغ سوسيال ايديت دون طريبي نروح مساء الليله حاج عربي ديالي كيدنا تيم ضبارت ذي كافالير سي دي سكرتير ناسيونال وزونيفرسيتي مساحه الليله حاج عرب عسلامه ينم الزول فلان الزول الاول يعطيكم الصحة ميدكش ماذا كيدنا غادي ثادول تباساكي أدنو غال يعني فنار نتسرثيث يعني كافالير سي دي ديونا كافالي قلان مازما ديني دي لوبوزيسيون دي ثان ماكلا الا يتناضح ولاد نتا باش هذه ليف الدل دي تمورثنا ولكن التصيص قسيين مسألة حاج عرب في الحالة نتمورث ان دارت الحو ثمورثنا ومسموح حسن بالعباس يهضرد في الكونستا يعني تعيش ثمورثنا ولا في الدليل قلان دي ثاقر ياكي او نيفو يعني دو لارمي تصيد دينا بلي سي اون بيرج نولا يعني لافير دو لا كوكايين نولا تصي إخبارن يقلنا مقارن احزاب الموالاه لنا هاد السوالم باش تلي اون كونتينيتي باش هذه لي ان سانكيام موندا خونوي ام خرست سواليم الحاله ياكي surtout يعني des chefs de l'armée qui peuvent être poursuivis contre soi-disant des trafics d'influence, de corruption, de أم خرست سواليم خونويا مسألة حجار. شنو سوالي ولا دينين ولا نغزمرنا أضغران لي زيفينمون إلى يضرون في سموكنا يتكذب. ممكن الناس يدير شو كان نولهز في كي يضرون الندد نوضوا شوعتي شبان سكي أو نسمع كثير دي الدولة بسم الله سعيد سعدين en 2007 il avait dit la crise infernale que vit l'Algérie elle repose sur un triptyque à mécanique infernale il y a الدولة قاعد يحكمن ما تصوضن اسبيرفيرتين ليستوار لا ميموار داش الناس يصوضن اسبيرفيرتين لا بوليتيك par des processus électoraux donc le détournement de la volonté politique. Quand on détourne la mémoire, on détourne la volonté politique par les putsch, par le vol des voix des citoyens, par notre constitution de l'instabilité. Ils ont créé un environnement instable pour la bonne exercice de la ما ديني مسألة إلا حاجة عرب ما ديني نو نو باسكو سي تري امبورطون باش هاد وكذا يتبعنا تفهم ندير عنايا مسمحية مدجا جو في فو روندر لا بارول ما ديني يعني ils ont créé c'est qui يعني c'est qui a créé ces conditions on parle d'une instabilité يعني même les Algériens ils sont très inquiets de cette situation يعني ils se disent أن دارت الحل حالة notre pilier, de détourner de la mémoire, la volonté populaire, de détourner de la richesse nationale. Ce qui leur a permis de vivre dans l'instabilité depuis l'indépendance à ce jour, un pouvoir construit sur la perversion de la politique, sur les putsch institutionnels, et صورة زي بشوقي زمرغاد مخلفة ذكر العباد وين جينين صورة c'est la lutte contre la corruption. Quand on lutte contre la corruption, il faut que ça soit du domaine public, dans la transparence. Il faut avoir une justice, un procureur général à Dehdaran et que les accusés et droit à la libre expression, rendre public pourquoi ils sont poursuivis et tout. Il n'a communiqué, on entend du jour au lendemain, général Flan,
Et à votre avis, quelle est votre lecture par rapport à vous êtes avocate vous-même, vous connaissez très bien comment la justice elle fonctionne. Ni la justice elle a été impliquée au sein de quel قرارات هكاكي ils seront poursuivis et on ne sait pas. عمر طبقني قارن ديسيدين دوساون البروكيرور هادي راح يخدم mandat d'arrêt, mais quand ça touche quand même des institutions de souveraineté, c'est des personnes, mais maintenant ça touche quand même la stabilité des institutions, d'où notre crainte. Ça fait vraiment la population, je suis à l'aise avec ce qui se passe. Parce que déjà, le timing des événements, ce qu'il fait, la crise en 2014. Pourquoi on a attendu à quelques mois des élections présidentielles pour parler de nettoyage, de main propre, tout ça, c'est du leurre pour les gens avisés. C'est la lutte de clans, c'est des reclassements, c'est du lutte interne à l'intérieur parce que la lutte contre la corruption. Le procureur, il saisit de tels dossiers. Pourquoi? Un communiqué aurait clarifié les choses. Or, jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'a été fait dans la transparence et dans la sphère publique. Et au cas où que ce soit vraiment les mains propres. Le timing, la façon de faire, les personnes qui sont touchées, parce que aussi, il faut se poser la question, sur le plan économique, il y a des partenaires économiques et le système qui sont devenus des barons. D'où leur est venu l'argent. امشي سمرنا ندي الشنسن امشي يغال دي قمقومن يدي في دماغ دي لا بوليتيك. نعم. Ça aussi, à Tora, personne n'est touché. Donc tout est flou. C'est qui te montre là? Très bien. Mais je ne pense pas. Il est oui de l'NSK. يزمر يقديني يزمر غاد فكرتي شتيو une lecture plausible sur les événements qui se passent en يعني même le RCD يعني مسألة ليلى حاج عرب on n'arrive pas à avoir une lecture de la situation. هادو غالغر غور ما ولا شغيليف إلا كيدنا مثلا كريم كبير سيد زاير جورناليست دي ليبرتي. كريم السلام عليكم. مازال فلاك يا j'espère يتسلط كريم أجمع. نعم. يتسلط سمحي الصوت هادي طبعا. بيان كريم يعني سليض مديني مسألة إلى حاج عرب توتي فلودي تمورث النغمة من ولي ست كومبان انه هنا دقارن يعني سي اون كومبان اونتي كوربسيون ولكن لي بيرسون كو سا توش التايمينغ التصيص قسيين يقلان فلاس. شوف sur le plan officiel, il y a une communication, en tout cas, la seule chose, c'est qu'il y a des titres dans la presse, mais bon, qui n'ont pas été démontrés, c'est-à-dire même expliqué de rien. C'est faux, et en général, quand on n'a pas de démenti, ça veut dire que l'information donc peut être crédible. Après, il faut savoir à qui profite. C'est-à-dire le fait qu'on fait sortir ce titre dans la presse. Puisque c'est une lutte contre la corruption, je crois le problème de la corruption en Algérie, ça ne concerne pas uniquement l'institution militaire, parce que le problème, c'est que réellement, il faut chercher qui n'est pas corrompu. C'est ça l'équation en Algérie aujourd'hui. Un loi qui n'est pas corrompu, mais sinon, c'est pratiquement
une démarche institutionnalisée. Vous ne pouvez pas avoir un rendez-vous dans un hôpital si vous n'utilisez pas des moyens détournés, à votre connaissance, c'est une forme de corruption. Pour avoir un chantier, il faut payer de l'argent, c'est-à-dire c'est un sport national. Là, il y aura la question de savoir est-ce que ces changements comme c'est-à-dire des mises à l'écart, éventuellement l'action de culture, des gens qui sont peut-être à un 5e mandat au Sénégal, donc Islam, pour le charisme c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire c'est des gens qui sont impliqués. كريم ما ولا شغل اللي فاقد نعاود كريم باسكو لا كومونيكاسيون لا ريزو شويه كان وناريف يعني وانا بوكو دو مال باش نفهمها وليه اكد عاود اثمتنا غدي لا ريجي نروح مثلا عبد الوهاب زعتري يقول لنا كي ناخذ سي قسنطينه سي عبد الوهاب السلام عليكم الزول فلان. وعليكم السلام ورحمه الله الزول فلاون. مرحبا بك سي عبد الوهاب. سي عبد الوهاب كونت il dit يعني Karim Kbir qui n'est pas corrompu en Algérie. Quand on voit cette campagne dernière qui vise quand même des personnalités, des généraux qui ont de très grandes responsabilités au sein de l'armée et on parle de corruption. C'est vrai, Chili Galou Sikabir, c'est tout à fait logique. D'ailleurs, il ne fait que reprendre en quelque sorte le clam le général Hamel. Le général Hamel, il l'avait dit explicitement, il ne l'a pas dit avant. Le jour où on l'a touché, on a touché ses intérêts, le général Hamel avait dit cette phrase, qui n'est pas corrompu, qui met l'histoire de qui tue qui n'est pas corrompu pour qu'il puisse juger les autres. Hein? Donc c'est tout à fait normal parce que les gens qui gravitent autour du pouvoir et qui font le pouvoir, ils se connaissent et ils se reconnaissent, donc ils savent qui est qui, chacun a des dossiers sur les autres et puis ces dossiers-là ne servent qu'à faire pression, qu'à faire du chantage les uns sur les autres lors des règlements de compte. Le fond du problème. Donc c'est tout à fait logique que quelqu'un du système, il est étonné que les autres le jugent de corruption, lui qui sait que qui n'est pas corrompu, ne peut pas vivre dans cette ambiance. Donc, à mon avis, la situation où le titre la lutte contre la corruption, il est dû à 4 raisons principales. L'oula, la crise est grave. Et toutes les mesures qui ont été faites depuis 3-4 ans pour éradiquer cette crise ont échoué. La deuxième cause, c'est que la corruption atteint elle atteint un degré où des limites incompréhensibles. Ça dépasse l'entendement des généraux, des gens, des ministres sont impliqués, eux et leurs gosses, dans la corruption de la cocaïne et de choses dangereuses, sur le plan international, pas seulement sur le plan national. Donc il y a aussi le troisième point, c'est un désaccord au sein de toutes les institutions, y compris les institutions sécuritaires et militaires. Le 5e mandat, finalement, la continuité. Certains veulent garder le pouvoir tel qu'il est et le maintenir. D'autres veulent qu'il y ait des changements internes. Ils ont aussi des ambitions. Il y a de la compétition et c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi un facteur très important, c'est l'ingérence des puissances étrangères et des systèmes sécuritaires internationaux, parce que dès qu'il y a cocaïne, il peut y avoir de l'armement, du terrorisme, et donc ils ont un mot à dire. Qui met le cas de Tiganturi, la cocaïne, ils ne peuvent pas rester indifférents parce qu'il y va de leurs intérêts. Donc, ce sont un certain nombre de facteurs qui ont causé le truc, parce que le système il est totalement défaillant, et au lieu de partir, lui qui a créé et qui a généré de la corruption, il veut nous faire croire et c'est lui-même qui va lutter contre cette corruption, ce qui est incompréhensible. Donc le titre de lutter contre la corruption,
c'est intéressant, mais personne ne croit, personne n'a plus confiance dans ce pouvoir. La seule chose qui reste à ce pouvoir, c'est de partir et de se faire remplacer de façon tranquille par d'autres compétences, d'autres personnes qui sont plus nobles et plus honnêtes que lui. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse... C'est Abdelwahab, la question que beaucoup se posent, qui c'est qui est derrière cette campagne? Est-ce que c'est la présidence? Est-ce que c'est l'armée? Il y a un clan au sein de l'armée qui veut faire le nettoyage au sein de l'armée, ou là c'est la présidence, il y a une entente entre la présidence et certains clans de l'armée. Qui c'est qui est derrière cette campagne et pourquoi le timing? Maintenant, il y a un groupe d'intérêts qui se sont enrichis grâce à lui, qui sont devenus des milliardaires. Il y a un groupe les hommes d'affaires, il y a des généraux dont il a fait la promotion Bouteflika les dernières années. Il y a tous ces gens dont les intérêts sont liés à la présence de Bouteflika. Des ministres qu'il a nommés, des directeurs centraux, des gens qui sont attrapés dans les grandes sociétés. C'est tout un clan qui a émergé durant les 20 dernières années. Ils veulent la continuité de ce pouvoir parce que s'ils partent, ils risquent de perdre leurs intérêts. Mais il y a une fraction, les services de sécurité ou l'armée, qui ne veulent plus de ce pouvoir. Ils voient que le pouvoir a échoué, donc on ne peut pas continuer, surtout avec cette image d'un président malade, fatigué, non opérationnel, inutile, tout à fait inopérationnel. Donc c'est honteux pour eux. Donc il y a un besoin de changement où les clans, certains clans, donc l'armée, avec d'autres secteurs que j'ai cités, donc ils veulent le changement. Ou le changement, il dérange la famille Bouteflika, et ceux qu'il a amenés avec lui, et puis il gagne Salah et tout un groupe d'officiers. Donc le problème. La lutte, elle se fait à ce niveau-là. Un groupe l'armée qui veut maintenir le système, il a les appuis de la société civile, le FLN, Rendou et tout, et un autre groupe qui est gêné par cette situation et qui veut un changement. C'est le problème. Maintenant, pourquoi maintenant? Parce que maintenant, bien sûr, le vote approche et donc le désaccord s'aggrave, d'une part. D'autre part, il y a aussi l'affaire de la cocaïne. L'affaire Tign-Tourin, elle a amené des instances internationales de sécurité, les puissances étrangères, à s'immiscer dans notre système politique. Les deux causes fondamentales. Voilà un peu, à mon avis, prenons appui sur les trucs de la cocaïne, eh bien, le groupe pro-Bouteflika, pro-continuité du système, il a retiré des dossiers pour lutter pour les opposants et pour les éliminer. C'est des règlements de compte tout à fait logiques dans ce système. اقعد معنا سي عبد الوهاب بس بالجود يدو غالغ الغور كذا ديال الاستوديو مديني مسا عبد الوهاب زعتري باللي انت في 4 بوان بالك اي غار cette campagne de corruption de lutte contre la corruption يهضر un désaccord au sein des institutions. Est-ce que il y a بالك la القرايه cette lecture qui disent que les généraux qui ont été démis de leurs fonctions, qui ont été limogés, il y a des poursuites contre eux par rapport à la corruption. Ils étaient contre le 5e mandat. Est-ce qu'on peut dire c'est pour ça que des accords au sein des institutions les institutions c'est-à-dire les institutions ونزمرنا الحلايني في السنات ما إلا c'est-à-dire refus ويني pour les 5e mandat on verra la réaction ils ont jamais réagi, c'est-à-dire sur quel niveau, ni déclaration, ni contestation, ni etc. Donc on peut pas, c'est-à-dire on verra exactement la position de Chine zara fouini, c'est des serviteurs du système, ça fait des années.
سي دي زوم كي سادير اي يكسند ودابو في اللسن صافي 20 طون سعيد باي اللي تي سادير بارمي لي جينيرو يقلان اللي مساكرنين بن طلحه اللي في مرني لا بروميير ريجون ستادير ميليتير من بعد يروح يغوالي راتي بوتفليقه دوزيام لا كاتريام بعد دوزيام دونك ويني لان سيرفين النظامين لو سيستمين غليزاني وعرض c'est-à-dire les années surtout les années 90 c'est-à-dire par rapport au grade نسن par rapport aussi l'âge نسن c'est-à-dire donc اشغل ويي ماشي وذاك الاثنين دونك ما الشغل لو جروب اي سي با سادير دواكيد سقسي اي غارك تشني ثنيض باللي لو سيستيم ان سيرتان مومون يل ساكريفي يعني لي سيرفيتورين ولكن جامي دي ليستوار دو l'Algérie يعني مزوري تمورت الجزائر اون فيو طون دو جينيرو كي اون تي ساكريفي دو سيت فاسون ولكن ساكريفي زعما تقصد ولكن لي بورسويف دير باللي توشد يعني même les poursuivre parce que مازال ونزري ورا لا جوستيس elle n'a pas parce que juste peut-être juste الحمله كاين كي يقدر pour juste calmer les esprits c'est-à-dire pour préparer l'étape اللي ديت دون il faut créer c'est-à-dire le moyen pour calmer les esprits c'est-à-dire parce que مرديني والعادي نزرا محاسبا le seul c'est-à-dire نزرا par exemple le général Bloussif le premier général الجزائر alors le premier qui a le grade général الجزائر يكتفن الحبس donc يكتفن الحبس غليزاني à cause aussi l'affaire la corruption c'est-à-dire toujours ما بغينا في الحساب ديال la corruption mais pour الجماعيين الجروبين مادام ونزري ورا la suite مادام ونزري ورا la justice parce que peut-être juste une campagne après ils vont c'est-à-dire classer l'affaire et couler on a dit peut-être pour avoir pour et pour un autre poste donc comme qui تنا مس حاجه عرب donc la situation il est floue الجزائر en plus avec le blocage politique on peut pas avoir c'est-à-dire des chictran exactement par rapport les institutions fonctionnent là parce que دايني normalement الحوايج جايين كون les institutions le ministre de la Défense il va être convoqué interrogé par c'est-à-dire les deux chambres. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, ça déroule. L'absence, c'est-à-dire Marc si le président, le président, il n'est plus depuis, c'est-à-dire depuis 2013-2014, le président, c'est-à-dire les fonctionnaires. Donc nous avons assailli le seul. C'est-à-dire le pouvoir, le seul qui décide, c'est le chef d'état-major. Donc, c'est-à-dire donc l'armée. Est-ce que la préparation, une autre étape, avec, c'est-à-dire une nouvelle génération de l'armée, donc la nouvelle étape, c'est-à-dire le tapage, c'est-à-dire dérapage, parce que Mardini, il y a un conflit, on se sur le terrain. C'est-à-dire on a la réaction ça fait même pas juste ça fait même pas 2 mois 3 mois نزرا باللي تقسم جميع يعني جميع donc après 2 mois 3 mois قدرنا ثاني تراكاويكا donc c'est la situation il est floue ادنو غالا في لا سيتوياسيون كيفلو عباس نروح مساله الى حاج عرب يعني اوليد الناض دي لا بريمير انترفونسيون يعني لا سيتوياسيون اللي فلو ولكن بور اكافا لي ار سي دي خونوي ام خرات سواليم الحاله كلي فوتر اكسيون ذي الشهور غير دي تسن بارابور à la situation politique. Yani vous avez des constats, vous êtes sur le terrain, vous le constatez dès le Parlement. Nous allons à la dernière visite de Merkel. Yani c'est un président qui est très malade. Il ne pourra pas. Yani c'est très difficile de voir Massa Abdelaziz Bouteflika يروح un 5e mandat. وتصل يقارن باللي يزمع الحل هذه لين 5e mandat. Quelle est la réaction du RCD en cas يعني هذه لين 5e mandat? وقبل الناس بيضربوا تلقى الزواره قبل ما الى 5e نكونين الناسي contre le 5e mandat et contre le futur candidat du système. مثلا يعني باش تنجزم دي راي nous l'avons dénoncé au bon moment. اسماء evident les dérives totalitaires. Nous avons attiré l'attention de l'opinion, nous avons initié des actions pour dire que les démocrates sont intéressés. تروح صندوق الشغل اقلع فيك
باش نخدم نزرع يا في لب نهضر هضره نواس مثلا من الناس اللي كيعدان on a initié des initiatives avec des partenaires sociaux, politiques, de faire des propositions communes, dans des initiatives de rue. اندث لي زينيسياتيف كي مساحه عرب اندث لي زينيسياتيف يعني نولي ديرنييرمون لو موفمون مقارن مواطنه كومون يعني لور سيتين ils étaient interdits دي قسنطين هذه في قايت ولكن لا كيستيون كي ريفيان l'opposition aussi elle a une part de responsabilité elle est où l'alternative il est où le non l'opposition elle a été matée. Dès le départ, il faut le savoir. Ni les financements, ni la liberté d'agir. ماذا حنخدم كونغري عجب المؤمنين وكينا عرفت كلاصال سيدري من النص سيدري مني وكاد اد نكرو لاصال اللي كنخدم الكونغري on a mis plus d'un an de retard le temps ادنا في التاويل عندنا نخدم الكونغرينا انا شي نفهم كبار وانت التاويل يكتوا حصن la police, les dossiers de justice. Il ne faut pas oublier. Nous avons des dizaines de militants arrêtés chaque jour que Dieu fait lors de nos initiatives. Les maires de Brienne, le tête de liste, des chefs d'incrimination, c'est la peine capitale à des. Mais n'empêche, parce que nous sommes un parti qui a été créé dans la douleur et pour la liberté, nous avons assumé nos missions. Nous étions derrière l'initiative de réunir tout le monde, tous les partenaires politiques, y compris Hamas, y compris du courant islamiste, parce que cette soit, ذا شوت مسألة ليلى حاج عرف ذا شوت الانيسياتيف هاكي ذا شوت نبغى نفهم يعني وكذا غادي توالي نبغى نتفهمن ذا شو كيفا لي سي دي بغا يخدم ذا شو الانيسياتيف كيف فاه الانيسياتيف اللي نعدل ديك السنه صافي با لونطون في 2011 الى نتناضى avec des partenaires bien avant c'était en solo وحدنا ونسوغد اسمين سولي درابو نوار contre le putsch de la constitution qui a ouvert les mandats et Bouteflika, sous les drapeaux, tout le monde nous a attaqués. Nous sommes le drapeau, sous les drapeaux d'Aberkan pour la République algérienne. Parce que trop à ce qui s'est dit à la Rasmour. Nous allons avoir qui viennent se dire. Ou de nous faire ou de nous faire des amis ou des partenaires. Alors, dîner samilha. C'est-à-dire qu'il moualet ne peut la seule. Mais que dans le clan de l'opposition, أتفضل الغاشي هذاك اللي نورو لقى تسلف درابو بركان نحزن في الجزائر en 2008 وروا تتسون 2011 نصغد تبريد شحال من مارشي نخدم شحال من فنيين من دوك لا ديك رفيقان دي لي مارش كونتر الغاز الصخري من دوك لا طاس لي زينيسياتيف نفضل اليوم اللي حالها ساكن يونا كيني وحدها خدمه غايتشكوك كيني في الشركه كاين لي موفمون ميغالا وتي كذا قاعد تخرب l'initiative de la CNCD ده قاعد كيمان لي مانيفيستاسيون دو رو وتسوي نتانا باسكو وجين لافرونتمون وباسكو ساينا شو قبل هكا كيف قارن الصباح ولاش من هذاك الجنين هكا كيف ما غادي تدافع فيه باسكو يا ترو de flou parce que peut-être ceux qui ont travaillé pour la désunion du clan de l'opposition, est-ce qu'ils veulent supporter les leaders de l'opposition? Non, l'Algérie, c'est Israël, est-ce qu'il y a un cas de nafsi frère? C'est un dit deux mots. وانت دوك الايرانيين وكانه اين ديرنون الباطل يغلب لنا الشفاف تمور طيب بيان قيمي كذا غمسا اللي لا حجر بدو غالغ غورم دينا عليه لقفك هو اللي مسا عبد الوهاب زعتري سورتو يعني في فريد هضرت في اللاس يعني لا سوليسيون عندنا هضره في الوقت صعبنت هضرت يعني في الجزائر الحوري ونوفريد يكتاوين يعني ماشي الحاجه اقلهان
mais l'opposition, elle doit se mobiliser, mais l'opposition, elle peut créer l'alternative ديال الوقفاكي. هاد اللغة في سقسينا مسألة إلى حاجة عرب. سي عبد الوهاب زعتري كثير يعني beaucoup de questions se posent aussi sur l'alternative, sur le rôle de l'opposition, sur le rôle de la société civile, sur le rôle aussi des citoyens, de l'action citoyenne. في الوقت هذا يعني في المومون que l'Algérie traverse. صحيح هذا c'est tout à fait normal de se préoccuper pour l'avenir de ce pays, mais le problème الكبير c'est la nature de ce système. C'est les luttes que nous voyons, c'est des luttes entre clans du système. Maintenant, la bataille fait rage entre eux. Mais ils ont déjà démoli la structure sociale pour créer une opposition. Depuis 1957, l'unique souci de ce système, c'était d'isoler la partie civile, l'autre partie pour eux, qui est considérée comme une partie ennemie et non pas adversaire. Et ils ont tout fait pour la démolir. Les dernières images sont devant nous. On a vu le petit groupe de personnes, chefs de parti, de nouveaux partis et tout, qui ont voulu contacter la société civile et créer une dynamique. Ils n'ont pas pu parce que il y a une chose, ou vous êtes avec le système, ou vous n'êtes pas. Si vous n'êtes pas avec le système, il va vous démolir d'une manière ou d'une autre. Et il a réussi finalement. La seule fois dans les années 90 où le système était obligé de donner la parole à la société civile, il a failli perdre sa position. C'était les années 90, donc il a préféré engager la société algérienne dans une guerre civile que de céder une partie du pouvoir. Donc c'est un système de confrontation, c'est un système politique qui a choisi la confrontation dès le départ et il continue maintenant. Au lieu d'ouvrir le champ politique, de négocier, de dialoguer, non, c'est un système qui a choisi la confrontation, la violence contre tous ceux qui s'opposent à ses intérêts. C'est très simple et il a bien réussi parce qu'il a pris les Algériens en otage. Les Algériens, là où ils avaient des besoins primaires, le logement, un petit poste de travail et tout, et il les a pris en chantage et ça continue jusqu'à maintenant. Le pouvoir il refuse de négocier et il ne sait pas sa structure et il ne peut pas négocier. Donc il a déjà mené l'Algérie en ruine. Nous sommes dans une crise très grave où la crise a dit nous sommes exclus comme société civile, nous sommes exclus, où la bataille fait rage entre eux pour le peu de richesse qui reste, ils veulent le dilapider entre eux, le clan A, le clan B et l'Algérie ne compte pas pour eux. Pour résumer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire comme société civile? Déjà, nous ne votons pas. Il y a eu 10% de vote en faveur de Bouteflika. Avec toutes les menaces, les Merachis voter la carte, il va avoir des problèmes pour avoir un logement, pour avoir un poste de travail. Donc c'est sous la menace, sous la manipulation que nous vivons. La société a dit dire. Donc ils ont écrasé, le pouvoir est très fort, c'est la violence. On n'y peut rien. في قسنطينة في بجاية comment un petit groupe. En gros, la situation, c'est très difficile de créer une opposition avec la mentalité d'un système qui est jusqu'au boutiste et qui peut aller jusqu'à détruire l'Algérie au lieu de céder une partie de son pouvoir. يعطيك الصحة عبد الوهاب قعد معنا ليلى حاجة عرب دوغالغ أرغورم تري رابيدمون يعني le constat il est fait par tout le monde comme quoi يعني الجزائر ديال الحالة ماشي الحالة يقص فرحا ولكن quel est le projet d'alternative donc إذا سقسي غاني لا أتص يدي هضرن comment يعني on peut créer une dynamique comment on peut créer يعني un projet d'alternative avec une opposition qui reste très très divisée. Contre le système, il a deux choix. C'est la violence, la vie. Après, il a perverti. Après avoir verrouillé, il a cloné des associations, il a cloné les partis politiques. Et donc, il y a même les partenaires sociaux.
Donc, la véritable opposition, c'est dans la douleur que je l'ai dit. Je l'ai dit, le constat, parce qu'il sera dans le Hassan dit ça, mais le cantoura vient de le cantoura dans le khdimara, ou de nous le hara, ou de nous le nara. Parce que les raha, pareil, mais pour l'alternative, nous l'avons annoncé depuis 2011, une transition démocratique. Une transition avec les partenaires sociaux, économiques, des personnalités intégrales. Le dossier des institutions, des élections sous le suivi et le regard international. quelques jours, j'ai appris que la veille d'une élection, les rapports qui كل شيء يقام يلعب. Ce que nous avons posé comme préalable, la solution ISMOT, c'est que nous expliquer. Misura, اسكمل خنز c'est que vous كلوب السنغة هتلاقي institution يفات كفنا misura كل شيء هود دون سلقة لا قارن l'alternative du corps militaire de l'extérieur. نعم. هذا شو l'alternative مكتوب الدرجة général de 80 ans qui a toujours fait cette classe dans l'arc qui était sous le règne de ceux qu'ils ont enlevé dernièrement. C'est la pérennité du système dans le système. Très bien. La lutte, c'est une lutte de clans. Un Très bien. مسألة ليلى حاج عرب. Très rapidement, est-ce que le RCD va se présenter pour l'élection présidentielle de 2019? Est-ce que vous aurez un candidat? Vous croyez que le problème est le candidat qui l'opposition ou qui l'ira. Le problème ne se pose pas en ces termes. Est-ce que l'RCD dirait que l'RCD j'ai des conditions, les conditions c'est des chats. Et 2011 سنين والسيرة كي لا نهضر في اللسن ودروح غنكيني عارفة قراها ديني غاسكو ما لازم اسكيرني وسكيغارا. La question ne se pose pas de cette manière. Où va-t-on à 3 mois des élections, à quelques mois des élections présidentielles, des présidents, on parle plus de programme, on parle plus d'alternatives. Il n'y a pas de débat autour de la question de la crise financière, de la crise de logement, de cette corruption, parce que la manière dont elle est posée, c'est une manière quand même qui est floue. Elle ne touche pas tout le monde, elle ne touche pas les véritables concepteurs de cette corruption et ceux qui en profitent de cette corruption. Très bien. Donc, mais ايش بيقدر فيه ماشي جوال هي مطلقات اللي نهضرها هو اللي ندير لوبوزيسيون يغون كبيره داخل les élections. Une chose est certaine, dans les choses actuelles, nous sommes préoccupés, nous voulons relancer le débat politique du côté et en même temps أدنى الفكرات. S'il ne faut pas y aller aux élections présidentielles de cette manière, il ne faut pas y aller. ثاني ميرثي مسألة إلى حاج عرب يعطيكم الصحة مثل هذا كنا دي تذويل بوساقي ثاني ميرثيم مسا عبد الوهاب زعتريان ديرني مول طري رابيدمون يعني كيفاش راك تشوف الأمور رايحة يعني se développer, comment les choses vont se développer 6 mois-ci si on est en train de voir une lutte clanique qui est en train de s'intensifier, plus on avance à l'élection présidentielle. Cette lutte clanique ne va qu'aggraver la situation déjà mauvaise de l'Algérie. Ce qu'il faut pour l'Algérie, c'est que ce système comprenne une fois pour toutes qu'il a eu le pouvoir. Elle a eu toutes les chances et toutes les possibilités pour développer ce pays. Il ne l'a pas fait. Il a préféré la corruption, le travail en bande de mafiosos et tout. Ils ont échoué. Ils ont déjà échoué dans les années 90. On a eu une première guerre civile.
qu'il pense que la nouvelle guerre civile, s'il veut nous engager, s'il continue comme ça, nous allons vers une nouvelle guerre civile qui n'est ni à son avantage, ni à l'avantage de l'Algérie, ni à la majorité des citoyens. En isolant les citoyens, en refusant toute opposition ou toute idée constructive, il ne fait que s'enfoncer avec le pouvoir. Les clans, tous les clans qui le constituent, ils ne vont que démolir l'Algérie. Donc, il faut ouvrir le dialogue, il faut discuter. C'est la solution. يعطيك الصحة سي عبد الوهاب، بارك الله فيك. ثاني ميرثيك مثل اللي كيدنا الدوغال غير مس عباس بالجودي اولا قالوا مس عباس بالجودي ام خير السؤال يعني التسيس قسيين الحالة ماشي الحالة اللي تصفرح نسلا يعني لا ديبوتي اللي حاجة عرب يتمثلنا كوالير سيدي مس عبد الوهاب زعتري نكون اذا قيدي تدوين هالظرف في الناس يعني عندي ثبوض الجزائر. لا كيستيون كي ديتو غالين سقسي ديتو غالين عندت الشعب يعني عندت لا سوسيتي سيفيل عندت النخبه ياكين عندت لوبوزيسيون ميم لوبوزيسيون يعني عندت خاصها كان سلا للا حاجه عرب ولكن التصيد يقارن اي غروث الدوكداره لوبوزيسيون يعني لا بوليتيك سي ان رابور دو فورس اي سي اون كري با سو رابور دو فورس سي ديفيسيل دو فير شونجي يعني لو سيستيم. تسيدت يعني داينيك جان الحاله يعني تقيم البلوكا جاي تقيم الفلويني تقيم يعني تلوغ ولاش ستادير ولاش لا ترونسبارونس ولاش ان كونتر بوفوار باسكو اقلا الجهه تعيشي ان بلوكاج بوليتيك او نيفو دو لا ديسيجن دو بوفوار بوليتيك او ميم طون تعيشي ان فيد اوسي يعني الفيد بوليتيك يعني تواغيث ستادير ولاش في السنات الشعب وليس على ثقه سا ولاش هنا ستادير ولاش ني دي بارتي بوليتيك ني لا سوسيتي سيفيل يكزمر هذه تكل ستادير الشعب مازال ستادير يقعد داينيك جانا السيني الحاله الخوف باسكو الحاله يني اني نتواليا كايني صادير لو فلويني لو بلوكا جايني يسكرد صادير الخوف غير الجزائريين ماشي غير الشعب كان بارتون نزرا السي وداك يقرقلن شحال يقرقلن سي دريمن سوفوني دريمن دي مقرانن باسكو ولاش وشعينا راه كونفيونس دونك الشعب ولاش وناس دير الكونفيونس اي ولاش وناس ديف كنتافات ولاش وناس ديف كناسيرم باللي نزمر انا نشونجي نزمر نوع التغيير دونك داينيك تجي لا سول فورس السيني يقلان sur le terrain, c'est l'institut, c'est-à-dire militaire, c'est de l'armée. Donc خاصة كان ذي ثاقرا يعني ودفانا راه باللي دوك الاولى ذنتاث وتذكر باسكو مازال تعيشين لا كلاس بوليتيك الجزائر تحواجها ترونوفلي سادير لقد ترونوفلي دايور لا ديرنيير سادير يون رابور يون لانستيتيو امريكان في لوبوزيسيون الجزائر يقارك لوبوزيسيون الجزائر يوشو لي فابل باسكو سوا بدلا صافي ديزاني سي لي ميم سادير سي لي ميم فيزاج في السنات وسعينا لي براتيك ديموكراتيك او سان دي بارتييني ميم لي بارتيي السيني ام شغل سي دي باراي دونك تنادين حاشا في لي زانتيرينسن ام خردون دونك دايني هني جان الشعب قل جهه وهني قل جهه وصوتنا راه موبيليزين وصوتنا راه ادس دوكلن وصوتنا راه تقلبن يعني طابله في سميتاكني دونك وصوتنا راه تخدمن امبريسيون فو سي في البوفوار ايوا كنا دي قيم الطابله الحوار ايوا كنا دي خدم دي كونسيسيون ايوا كني هذا يخدم ميم سادير ديالوج اونتر لوبوزيسيون لو دابو دونك ولاش السايني نزرا جوست ولاش دايني ديكريين السا لو في دايني يديكريين لو فلوين يديكين في السنات ونزمرا نواجه الفساد الفساد لازم لا جوستيس سادير نزمرا نواجه الفساد سي لو غرو مود كونت دونك سا تجاورا ونتسوارا ونشوفوا غير غبريد ونتسوارا اختفات دونك الفساد لازماش لا جوستيس لازماش لا ترونسبارونس دونك ماشي ريغلومون دو كونت اردي حاربا الفساد دونك السيني سيتي سادير يقيمد لا ريسبونسابيلتي بور اوكلي يعني الاق هذين كونسيون في الحاله واش تعيشي وتدير السا الجزائر. يعطيك الصحة مس عباس بالجودي مثل ذلك ناقدنا ثاني ميرثيك أجمع نبوض الفجرة فذيان تبوساقي أتشكر مس عباس بالجودي ذاكي ذي الاستوديو قلنا كذا مس كريم كبير قلنا كذا ذي ثاد ويلت ولكن يزم مسي ولي ناس لا ريزو لا كومونيكاسيون في لكن شوية مس عبد الوهاب زعتري قلنا كي ناصل سكايب ليلى حاج عرب ديبوتي ار سي دي
وسمحت لنا وانطفاء مثلا فيصل المطاوي دي بروبليم يعني دو ريزو على حسب يثمثلنا اللي راه يجي. يعطيكم الصحه، كونوا يندا مثلا ارثي من اللي النظام ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. ثاني